जय श्री राम। श्री राम भगवान हनुमान भगवान ये सबू बलिया दृष्टि जड़े जी हनुमान से हनुमान शक्ति रामंक भितर विद्यमान एवं से रामंकर दिव्य शक्ति हनुमान भितर प्रवेश करी से लीला खेला करथिले। आज होउची पवित्र पणा संक्रांति। ओडिशार गोटे परंपरा वृंदावती तुलसी मूलरे गोटे ठेकी छिद्र है ठेकी को कणा करी ता भीतर पानी रहे एवं से पानीटी धीरे 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 तुलसी वृक्षर मूल को आर्द्र करे बा ओदा रखी थाए। ये गोटे मास पर्यंत ये कथाटी चले एवं यही दिन यही पणा संक्रांति रे आमर कह जाए ओडिशार नुआ वर्ष किंतु से कथा मु कहया को चाहूनी। ओडिशार नुआ वर्ष यही पणा संक्रांति से किसी लोकंकर मत तेरे नववर्ष रूपे यही दिनटी को पालन कले किसी असुविधा भी नहीं। यही पणा संक्रांति दिन बड़ बाबा जी राधारमण देव बड़ बाबा जी राधारमण देवंकर आज हूँ जन्मोत्सव। से कथा को अन्य माने भी प्राय जानी ना। हिताई गौर मधुर मिलन जय आमादर राधारमण। यही दिन आज दिन जिते हनुमानंकर मूर्ति बा मंदिर तैयारी होइछि सबुठी आज प्राय घृतयज्ञ नामयज्ञ सत्संग ये सब अनुष्ठित होछि। या द्वारा गोटे विषाक्त परिवेश से निश्चित भाव में गोटे अमृत तत्व को प्राप्त होछि। गाँव बाहर सबुआड़े हनुमानंकर प्रतिध्वनि शुभुछि। हनुमानंकर बीज मंत्र होछि हुं हनुमते नमः। हुं हनुमते नमः। हुं हनुमते नमः। किंतु हनुमानंकर गोटे बड़ निष्ठा होउछि तांको नाम को स्मरण कले से जेतिके खुशी रुहंती तांको नाम तांको बीज मंत्र स्मरण करने पूर्वरु जी तांकर इष्ट तांको नाम को जी भजन करे हनुमान खुशी हुआ। तेरे तांकर इष्ट होउछन्ति प्रभु श्रीराम। तेणु श्रीरामंकर बीज मंत्र होउछि रांग रांग रामाय नमः। हुं हनुमते नमः। ये दुईटी बीज मंत्र जप कले बहुत आनंद मिले एवं
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭବର କଥା। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ରାଂ ହୁଂ ରାମ ହନୁମତେ ନମ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ରାଙ୍ଗ ଅଲଗା ହୁଙ୍ଗ ଅଲଗା, ସେ ବି ଏକ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳନୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମନା କରିଲେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସବୁଦିନ କରିପାରନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ରାଂ ହୁଂ ରାମ ହନୁମତେ ନମ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଲଙ୍କା କହିଲେ ଅସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେଇ ଲଙ୍କା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରାଗ୍ନିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ପାଏ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ବା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଏହି କ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି। ଏହି ଆଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ରାଂ ହୁଂ ଏ ଦୁଇଟି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ କଥା କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ମାସ ମାସ ଧରି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କାଲି ଦଧିବାମନଙ୍କର ଅସାରଣା ଗ୍ରାମର, ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅସାରଣା ଗ୍ରାମର ହନୁମାନଙ୍କ